जगत जननी तोर जनाण बुझल बापा बाकी रह गला खाली जगत पिता नारायण आज से प्रभु के उद्देश्य रे दुई पद आलोचना करी द्वितीय गंत पथरे गमन करिबा तेनु चेता पुरुष कहछि रे चकला मन रे पागला मन रे बाइया मन मन रे जळिखिया मन रे चा मन रे पान मन पान मन चा मन जळिखिया मन सिंगड़ा मन तार से पान पाई से खुजी दियो चेता पुरुष कहछि रे चकला मन रे पागला मन रे बाइया मन जति ये संसार रूपी नारायण को गाइब शिक्षा करताऊ तारे से प्रभु को नाम के जपमाला करो जपमाला करले प्रभु मिल जपमाला खाली बसिले तो हबो कहला तुई हस्ते करो काम तुई हस्ते करो काम तुई हस्ते करो काम तुई हस्ते करो काम ये मुखे बोलो हरि नाम मुखे बोलो हरि नाम ये मुखे बोलो हरि नाम मुखे बोलो हरि नाम तुई हस्ते कर्म करिवा मुखरे प्रभु को नामटा को धारण करिवा एबे प्रभु जाई हमकु संतुष्ट होई किंतु आजी समाज मध्यरे आमे एमिति लोभाग्रस्त होई जाइछंती केमिति टंका रोजगार हबो से भलरे हेउ बा मंदरे केमिति मो पुओ झियो नाती नातुनी समस्त भल रहिबे एई तो कथा हां तुई बड़ पुओ झियो मारन तथाई भल रहो का पाई करिवा ना ए संसार पाई करूछन ये संसार का कोन आमे पर्यंत जानि सेति पाई ए कली जुग रे आमे डहळ विकल होउछन चाणक्य नीति बानी रे लिखिछंती गुटे श्लोक कोन लिखिली कला संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानवा गंगार जाल रूपेण संसार सिंधु रूपेण संसार होउछे एक समुद्र परिका आज्ञा आपण माने चिंता करिवे समुद्र परिका ई संसारटा हां संसारटा ताले संसार जदी समुद्र हला ताले संसार समुद्र मध्य रे हां समुद्र को आपण देखिबे जदी समुद्र रे कोन पडंती माछ पडुथन माछ कुटिया भुइदला जालुआ जाल नै माछ सब मारे जदि चाणक्य शुल्कटिए लिखिले ताले करे शुल्क रे संसार तक जदि सिंधु हुए समुद्र हुए ताले संसार समुद्र रे माछ मन तो थिबे त माछ छि हम जानिला के हां कला संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानवा ये मानव माने होचंती गुटे गुटे माछ अच्छा बाकुरे जदि मानव माने सब हेले माछ ताले
ଜାଲ କାହିଁକିନା ଦ୍ୱୀପର ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଲ ପକେଇ ମାଛକୁ ମାରେ ତାହେଲେ ଜାଲ କିଏ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ ରୂପେଣ ଆମ ଯୋଉ ସଂସାର ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ପୁଅ ମାଗିଲାଣି ବାପା ମତେ ଟ୍ୟୁସନ ପଇସା ଦେ ଝିଅ ମାଗିଲାଣି ବାପା ମତେ ସ୍କୁଟି ଦେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଗିଲାଣି ମତେ ଶାଢୀ ଜାମା ଛାଡ଼ିଆ ନେଇ ମତେ ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଆମ ପାଇଁ ଜାଲ ସବୁ କହିଲେ ବାବୁରେ ତାହେଲେ ଜଞ୍ଜାଳ ଯଦି ଜାଲ ହେଲା ଇଏ ମାନବ ମାନେ ଯଦି ମାଛ ହେଲେ ତାହେଲେ ଧୀବର କିଏ ନା ଇଏ କାଳ ରୂପୀ ଧୀବରଟା ଇଏ ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ଜାଲକୁ ବିଛାଇ ଏ ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ମାରି ମାରି ଚାଲିଛି ଆମକୁ ଧାର ହେବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ହାରିଦାସ ମାଳିକାରେ କାହିଁ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲା ଇଏ ମିଥ୍ୟା ସଂସାର ଯେବେ ତୋରି ଯିବୁ ଭଜ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ କାଳ ରୂପୀ ଧୀବର ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁ କଣ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଜପାମାଳା କରୁଥିବ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗାଁରେ ବଜାରରେ ସହରରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇ ବୋଧେ କଳି ଯୁଗରେ ହଉଛି ନା 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 ଏ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନାରାୟଣ ପରା ଦେବା ସମସ୍ତ କଥା ସତ୍ୟରେ ଥିଲା ତ୍ରେତୟାରେ ଦ୍ୱାପରରେ କଳିରେ ମଧ୍ୟ କଳିରେ କଣ